हेलो गाइस भाईना बर्तमान आम गाड़ी बस पड़े पोखरीटा अच्छे आज आम खाइबा यूनिक टिफिन सेंटर रे नहीं यूनिक टिफिन सेंटर आज खाइबा टिफिन टा भाईना आगे जाए हाथ मारदे विजय भाई ने कोड़ा हेलो गाइस ए सर कितनी मैंने बर्तमान भवानीपाटना रे हमर खाइया टिफिन खाइबा सरला भवानीपाटना एबे छाड़लु एबे डायरेक्ट हमर नेक्स्ट संबलपुर होजी डायरेक्ट नहीं सारवन टी बाटर टी चा पीवा मलई मार्का चा टी मलई मार्का बाटर जदी नेचर स्कॉल किछि आसिले सेटा अलग कथा नहीं चाटा पीले जाई टी नेचर स्कॉल आसीबो आ हमर प्रदीप सर कोन कहियो कोन सर आपण और किछि वक्तव्य रखंदु सर लाज लगुची
ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଭାଇନା କୋନ ହଏ ଚା ପିଇଲେ କ'ଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁରା ହଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଚା ପିଇଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଚା ପି ତାପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ କୋଉଠିକି ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ପୁଣି ବେକ୍ ହବୁ ହୋଟେଲ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସେଠି ଭୋଜି ଖାଇବୁ ଖାଇକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖାଇକିରି ଶୋଇବା ଆଉ ତାପରେ ଉଠିଲେ ଯିବା ଆଉ ତାପରେ ହେଡ଼୍ ଜଗିବା ଖାଇକି ସେଠି ମହାନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୋନପୁର ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜଟା ଅଛି ଆଉ ସେ ବାହାରେ ଆମେ ଟିକେ ବିରତି ନେଉଛୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇକୁ ବିରତି ଦେଉଛୁ ପୋଳିଖିଆ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ପୋଳିଖିଆ ଚାଲିଛି ଏପଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅ ହେଡ଼୍ ଏବେ ଆଇବେ ଆଉ ଆଇଲେ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ହଁ ଆଇଲେ ସବୁ ହତାହତ ଭୋଜିକି ଯିବୁ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭେଣ୍ଡି କହିଲେ ନାଳ ଘଷି କହିଲେ ଜାଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର କହିଲେ ତଳ ଆଉ କବି କହିଲେ ନାୟକ ନିର୍ମଳ କଣ କହିଲେ ଏତିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇଲୁ ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଞ୍ଜ ମାଛ ମିଳିଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲାନି ଲାଞ୍ଜ ମାଛ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ କିଏ କିଛି କହିବ ଆଇ ଲଭ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇ ଲଭ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇଲେ ହଁ ଆମେ ଜଗି ବସିଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଯଦି ଆଇଲା ଆମକୁ ମାରିବ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଢାବାରେ ଖାଇବ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ମିଠା
ତମେ କାଟାକାଟି କରିବ ଆଉ। ଜୟ ହୋ ମା ଜୟ ହୋ ମା। ନାଇଁ ମା ହଁ ଆମର କରିଡର କରିଦେଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିର କରିଡର ହେଲା। चलो सेठी चलो କଣ କରୁଛ ଖାଲି ଦେଖୁଛ हाँ आमे वर्तमान कौन है समलेश्वरी मंदिर माँ समलेश्वरी पीठरे बर्तमान आमर ये सार मैंने सब डाला भोग धरछन अर्पण करू पूजापूजी सारिकी बाहर को आओ। जय हो माँ समले जय हो माँ समले जय हो माँ जय हो। कटरटा बुलिक आसवा फोटोटा नहीं की चलो बुल के चलो चलो बुल के चलो एटा मंदिर हो जिया पाए मो एटा तो हाँ लाइन बे लंबा लाइन को एमती बुली बुली जाई थांता ए बुलुल पैसा देखि सला में बुलु आंती एडी जोता चप्पल सब रखी थांता ए लगे देखियो एटा कहीं सारे हां एक्चुअली हां माँ को देखला परे बहुत संतोष मिलु बहुत शांति मिलु। हमर प्रीतम सर आ कोन लिए पहिले पुष्पा कौन करियो कि जानी शांति तो मिले आउ थरे समय मिलले मु निश्चित आसी ए शांति आइलानी जीवन में समुद्र डैम डैम से जो डैम को छो हिराकुद डैम एटी 18 किलोमीटर नाइ नाइ आउज बन रेडी हो छडे एक्चुअली बड़दा लेट है बड़दा लेट है।
म्यूजिक सब सिस्टम थाई एटा भजन संध्या पड़ो भजन संध्या एबे एडी हबो भजन संध्या कोठी भवन बटन ठीक है दूध होची भवन बटन केते होइथो तेल पानी डालने की भलो जगह नदीटा डैम पानी ये नदी हाँ डैम पानी बढ़िया कर मंदिर आगे लड़िया किसी नथिला मु आसी पाखापाखि 5-7 थर 2023 तो आसी 22 रे लास्ट टाइम ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ସୋନପୁର ହୋମରେ ବାହାରିଲୁ। ଜୟ ହୋ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ହୋ ଜୟ ହୋ। ଆଉ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଅହରହ ଫୋନ୍ କରି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପାଖେ ଆମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚୁ।